السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مدنی اسلامک اکیڈمی قرآن تجوید کورس آن لائن. Today we will learn fourth kalima, oneness of Allah. Before starting our lesson, kindly subscribe my channel. Let's start. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Fourth kalma, oneness of Allah. How to recite fourth kalma? Let's learn. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ابداً ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وهو على كل شيء قدیر. Thanks for watching. Kindly visit my website madaniislamicacademy.com. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.